Tripura Tribal Areas Autonomous District Council পক্ষ থেকে কয়েকটা যে ফ্যাক্ট যে vibrant media persons ni bersama drawing tisana nayo. First of all, I would like to welcome all the vibrant media friends. The Tabo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ang sananayo that it is a vibrant, dynamic, progressive and transparent. Ni bisingtwi klayitabo ADC প্রশাসন চলিত হাইনি বাগৈ যে তাবো পর্যন্ত যে ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন ন যত সিনানি বাঙ্গৈ অরনগ जों ট্রান্সপারেন্সি নারংনি বাঙ্গৈ আং অরনগ পয়েন্ট আউট খাইनानै नाय অরন আং সানাय যে Tripura Tribal Areas Autonomous District Council is mandated to bring overall development of the people living in TTAADC areas. Mana sini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council tangmani amos samai tanja je ADC elakano development khlainani infrastructure ebong ADC elakao je borok tongnai je dofa tongnai boroni overall development khlainani bangai ADC প্রশাসন samai tanja ebong বড় ADC এলাকানি বিশিঙ্গ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট তে আর নেও যে বরক তমের বরংনি যে নাংমানি ন ওয়ান্স হবই ADC ইন দি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2025-26 অফ বাজেট তৈরি খাইজা বাজেট খাইজাখা 1840 crore 0.75 lakh ni budget khlaijaka for the financial year 2025-26 aro bishingo tabo porjonto state ni taraf theke जों makha जों state government aro bishingo state government approval rokha 860 crore 28 lakh 25,000 মানে जों ADC नि तरफ থেকে বাজেট তৈরি খাইজি পাস খাই হজাকা 1840 কোটি 75 লক্ষ আর বিশেষ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল রাখা 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আর বিশেষ তাবক পর্যন্ত that is up to 15th July 2025 जों रां माखा माने approved budget होगा 860 कोटी 28 लक्ष 25 हजार आरो बिसिङो ताबक पर्यन्त जों रां माखा 307 कोटी 88 हजार 400. That means I would like to clarify here by saying that out of approved budget of rupees 860.2825 crores, 860 crore 28 lakh 25,000 we have received only 307 crore 88,400 till 15th July 2025, whereas rupees 430 crore 14 lakh 12,500 is due to be received after second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123 crores 5,28,500. So there is a shortage. মানে second quarter পর্যন্ত তাবক পর্যন্ত মানানি কপ্রমানি 430 কোটি আর বিষ্ণু जों মাত্র 360 কোটি जों রাং মানো এবং বনি বাঙ্গৈ TTAADC is thankful to the state government of Tripura for releasing of fund in favor of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council.
The TTAADC is due to receive rupees 553.19 crores from the state government of Tripura as per its budget provision, which include TTAADC's share of taxes, local bodies and transport fund. The TTAADC's share on state government's budget is only 2.65%. Mane state Tripura state is the budget money. O budget hoga 32,423.44 crores. 32,423.44 crores. Aro bisingo ADC ni budget approved unka matra 860.28 crores. That is only 2.65%. State ni budget jeta mani o state budget ni matra 2.65% se chung or ADC ga budget state government theke approval mano. Whereas ADC ni alaka hanga state ni jota geographical area to mani 68% of the total geographical area fall in TTAADC area. Take the state ni the total population. O population ni 35% of the total state population ka ora ADC alaka gotong. Tar mane jeng ADC ni taraf theke barabar population ni 35% of the total state population ka ora ADC alaka gotong. Tar mane jeng ADC ni taraf theke barabar jeng state government sakha je demand khlai jong o je jehetu ora ADC alaka go 35% state population is 35% ADC alaka go tongo o budget bo haina state ni 35% yakone at least 10-15% fano jodi engka angka ADC alaka go chung jothesto porimane development khlaima khamung kintu state government is a budget o budget ni only 2.65% mane 3% funds in here, 10% funds in here, that is 2.65% से state government থেকে some budget approval mano. Aro bisingo jeng quarterly je rang mana temani awar rang jeng somoy mate maya hani bangin jeng jeta development khlainen musuk mani awar jeng development khlainen thangthanio osubida ngi tongo. যাই হোক जों ADC नि प्रशासननि तरफ থেকে स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानेगो जों रिक्वेस्ट खालायनाय जों थांनाय मालायनाय अक सालायनाय जाते जों थ्रू कॉर्डियल कोऑपरेशन नि माध्यमे स्टेट गभर्नमेन्ट থেকে जों टाइम टू टाइम ADC नि प्रशासन থেকে ADC नि प्रशासन जाते रां रोजागना तै आसनो थैंक यू वेरी मच তাবক পর্যন্ত যে এডিসিও যারা চাকরি খাই রিটায়ারমেন্ট থাকনাयराव বরনো পেনশন রনাनि बाङै जों तो बराबर साखारि दङ बरनो जे मानथाय बरनि जे लिव सैलारि ग्रेजुइटी कमुटेशन ते बरनि जे मान्थलि जे पेनशन मानथाय दङ माने बनो जों रनानि बाङै जों साखारि दङ किन्तु गत बेस कয়েক मास जों যথেষ্ট रां करिनि बाङै रां मायानि बाङै जों बरनो रमायानि दङ ताबक जों इन प्रिन्सिपल एडिसको सिद्धांत नाजाखा जे रां करिनि बिसिंतwi फानो जे तंमानि बननो जों बरनो रां लिनानि हिनै बरनि पेंशन राननि बाङै अरने सिद्धांत अंखा अंका ताबक फाइनेंस डिपार्टमेंट থেকে ক্যালকুলেশন चलाय दङ बिल खायजाबै दङ आसा खालायो ओ मास नि बिसिंगो ओ मास या तेतो 16th July within next week बरनि जा मानथाय दं माने आबनो परिष्कार खाय रजाकनाय ओके जतो पेंशनर न रजाकनाय लगिना बरनो पाट खायै आसुक जन के डक्टर न रिनेनि जों साखारि दङ रजाकनाय